নাই বাবা আর বিলা ফেলে বিবার নয় বড়টা হইলে টিভি করলা তাইলে নিমান হচ্ছে তো নিমর কাতা মানলো নাই বেলা তো বুঝতে টিয়া দেখ হ্যাঁ কাই কাতে বলে আজকাল টক মনকে পুষকাই রাখবো জানবার আছে মুই আজ কালি মাই কাইটা বলে এবার কটা বসাইছি এসবিএম বস হ্যাঁ চিত্রকন্ডা বাটা আইলাম কি নাই সব বসলো গে মাই জুতি আইতে রইলা বলে খাইতে খাতে বলে তাহলে বাবা করে নিসাই রে লাগাই কোন মালাইতে রইলা মোকে দেখি দেবা নাই নি ভাই না তুমি কোটি দাও বলে ভাই না বলো নাই রে বলে বাটা দাও ये কন্ডাক্টর লগে রইলা হ্যাঁ কন্ডাক্টর লগে বসি তেইলা রে এলা টাবু নাই কেতা করবি বল ইয়াতে মোট দেখাইতে দিতে কাইটা নাই সুতাই কাগজ করে কলর টিভি রঙিন টিভি হ্যাঁ আরে কাইটা বিল্ডিং গোটা আছে বুলোরো আছে দুইটা মোবাইল আছে বাটে ঘাটে কাটাই বার হইছি পরে এমতি কইবার নাই তো তোমার করে বলাতে ভাই না বলা রুটি আইনা দেখলাম কিরকো টিভি বুল নাই হ্যাঁ এবার খবর নাই লাল বুল উড়াই নিয়েছি দাদা মাইজি কেন ভাই মাইজি জানলা এ পুত্রি কোনতে যাই রইলে জেব কে যারা সিনা রইলে বুদরে পুত্রি বতা তুই এক গাটি উপরে কেন রাইলুস রে আই তো কোতি মুই কখন শাড়ি গলা পেকনি ভাই চলা পাস পুত্রা মন চলা পর পুত্রা মনে দেখছ মোর কাম তো সেটা কোন দি সলক টক টক কইলে বুটি বক পর্দা গিরে তেলে ছাড়বি নইলে নো আগ ছাড়ি নে ভাই না হ্যাঁ মোর না ফটু আরে তো কোন কইলা ইতিহাস রই বাগা কালে কে পর পিয়ারি কেটলা আছে দিদারে দুলা বিছে ন আনি রইলে কোন কি ডাক্তার কি क्या सानी दे रहे हो सब क्या सानी दे रहा था पहला क्या सानी दे रहा था आइता नो क्या सानी दे क्या कहा बोल दे उसने चले पिंकू जाए दे आइता नहीं मोर करे हां करे खाई जाते कोना से लाऊ से बाय मना से आइता नहीं तो के हाय चला का दिया की मोटा सिला करे आणि कुछ सुनाइला ने से कुडिया उडाई नेला राती पवन आइला येत कुडी चाव साखा नाही नो नो आणला बेले पायना लोकर घर सोमायरल सेटा गदी सावैला येंती आका कोइली काय का करसु एबे रिसाइले बुल तोरे बाबा लोगे नाही याते माली बाडे लोगाते याते गाटी पुरे कोणती हाय आती आईसी बे आईसी बेटा असने उठी जी पे तुझे लिए ना रोते रहले ये बात सुंदरी तो का चाड़ी में केदार गोट की राती सोई न पारलेली जादस की नाही हां तो का चाड़ी में केदार रोई रे हां ये तक दिरे आइलो आचू बोले हां तो की तो कोण चाल तो हमर जाम जोडी लोगे पुनी सामना सुंदी पाणी को रोई बारेची गोर अरे कइले कइला नसुलस यादा टांग्या तोरली आती दुटा कोणचा आणली आहे तरी पाटी आणली अरे तो गोर बनाई दे गेला मग 3 मास आइला तर गावात राहते बोले सुरो दे आदेस नाही ये मां आशा दीदी कोण लोग आते 3 मास होते कोइला नि मोर माइती गारी ए बुद्री तो 3 मास होते कोइला नि बोले बहुत काम करले तो पे खाइसु तो पेंगा सारपली बोरपली ये माइती मने तारा खाओ बोल माइती फोन तारा खा नो दिन गले सारपली खाइबी बोला खाइ पकोड़ी खाइबी आ बोली ये माइती आणि त्याला कधी दुईटा काही सवय